Berbagi keberhasilan. Berbagi keberhasilan yang dilakukan dengan tindakan nyata kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menambah keberhasilan untuk diri kita sendiri. Tetapi berbagi keberhasilan yang dilakukan sekedar dengan mengucapkan cerita atas keberhasilan kita kepada orang lain, sesungguhnya kita sedang mengundang rasa kebencian dan kedengkian. Share success. Sharing success that is done with real actions to others. In essence, we are adding success to ourselves. But sharing success that is done simply by telling stories about our success to others. In fact, we are inviting hatred and envy. Seiko no kyouyu. 実際の行動による成功を他の人々と共有することで、私たちは本質的に自分自身の成功をさらに増やすことになります。しかし、成功を分かち合うということは、単に私たちの成功についてのストーリーを他の人に伝えることによって行われます。実際、私たちは憎しみや妬みの感情を引き起こしています。성공을 공유하다. 다른 사람들과 실제 행동으로 성공을 공유하는 것은 본질적으로 우리 자신의 성공을 더하는 것입니다. 하지만 성공을 공유하는 것은 단순히 자신의 성공에 대한 이야기를 다른 사람에게 이야기하는 것만으로도 이루어지며, 사실 우리는 증오와 시기심을 불러일으키고 있습니다. 分享成功，用实际行动与他人分享成功，实质上是在为我们自己的成功添砖加瓦。但分享成功只需向他人讲述我们的成功故事，事实上，我们正在引发仇恨和嫉妒的情绪。Succes delen. Door succes met echte acties met andere mensen te delen, dragen we in essentie bij aan ons eigen succes. Maar succes delen doe je simpelweg door verhalen over ons succes aan anderen te vertellen. In feite nodigen we gevoelens van haat en afgunst uit. Partager le succès. En partageant le succès avec des actions réelles avec d'autres personnes, nous contribuons essentiellement à notre propre succès. Mais partager le succès se fait simplement en racontant aux autres des histoires sur notre succès. En fait, nous suscitons des sentiments de haine et d'envie.